Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton nom règne se fasse attentif. Au cri de ma prière. Le cœur de Jésus ne saurait être insensible aux souffrances des âmes du purgatoire, car ce sont ses élus, ses enfants chéris, les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel, ses épouses qu'il aime tendrement. Chers auditeurs, nous sommes toujours dans le mois de juin, que l'Église consacre au Sacré-Cœur de Jésus. Et le thème de ce soir porte sur le Sacré-Cœur. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa pour votre émission Nos Amis du Purgatoire. Et derrière la baie vitrée, notre frère Ghislain Egouya. Le Sacré-Cœur de Jésus. La parole de Dieu que je vous propose ce soir se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, 13e verset. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. S'il pouvait souffrir, il mourrait encore pour payer les dettes des âmes du purgatoire et leur ouvrir le paradis. Il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir. Mais du tabernacle où l'amour le rend captif, il appelle tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire, à faire descendre par leurs prières et leurs sacrifices le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Baya ya luzolo bubu ya na émission ya beto Nos Amis du Purgatoire betke zonzi la ntima ya santu ya Yesu betmeza batina ngonda ya juin l'église ke na kukembi la ntima ya santu ya Yesu et ke na bayina ke na famille du Sacré-Cœur ke na kusala 30 ans bayina ke ve na famille du Sacré-Cœur balenda mpe kusala 31 to neuvaine samu nangonda yayi ya juin. C'est une dévotion qui nous concerne tous. Et bubu ya ibetke na kuzonzi la ntima ya santu ya Yesu na bilunzi ya purgatoire. Baka na kuzonza na betoti ntima ya Yesu lenda kukanga mave na mpasi sam na mpasi ya bilunzi ya purgatoire. Sam tiake le bana ya yandi na nume kuzola na ntima mosi. Eni ba ukezaba kukembi la yandi na ntangwi na bake basika na boloko ya purgatoire. Kana vandaka na lenda ya kutala jaka pasi. Yanzola kufua sam na kufuta bamfuka ya bawu ena kufungula bawu paradis. Kasi yan lenda kutala diaka mpasi ve, yan lenda kufua diaka ve. Me kasi na tabernacle sika ina yandike lentangu nyonso, yanke na kubokila beto, bandimi ya yandi, na kubambuka moyo bilunzi ya purgatoire. Na kufilisa na boloko ya purgatoire, misambu ya beto, na ba sacrifice na betlenda kusala sam na bawu. Sam na kupesa bawu kizunu na manima ya mpasi na baketala na boloko ya purgatoire. Un jour, Jésus a dit à Sainte Gertrude,
Toutes les fois que vous délivrerez une âme par l'offrande du Saint-Sacrifice, cela m'est aussi agréable que si vous rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. Kilumbu mosi mfumu Yesu zonzaka na Sainte Gertrude na vision. Ntangu nyonso ina benike vukisa kilunzi ya purgatoire. Na lumeza ina benike lomba yakele mutindu benike na kubasisa munu mosi na boloko emuke zaba kuvutula beno yao. Ni yawe na ntangu nyonso betike zonzaka ti misambu sam na bilunzi ya zaba kuvutula nge yao. Nzambi lenda kuzimba nave mbote ina ngeke na kusala na bilunzi na ke na boloko ya purgatoire. E awa mfumu Yesu ya mosika na kuzonza na Sainte Gertrude. Ntangu nyonso ina benike vukisa bilunzi ya purgatoire. Yakele mutindu munu mosi benike na kubasisa na boloko ina emuke zaba kuvutula beno mbote ina. Bayaya. Ba chapelaine betke sala, ba chemin de croix, l'aumône, le jeûne, les mortifications. Nyonso ina betke ndima ya mpasi sam na bilunzi ya purgatoire. Mfumu Yesu ke kuzimba na ya uve. Yan mosmezonza yao na promesse yandi. Epete zabati nzambi ke vunaka ve. Yina yanike zonzaka, yanike zabaka ku réaliser yao. De l'autel où il sommole, Jésus prie lui-même. Il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que son Église souffrante n'en ressente les effets. C'est le memento des morts. Ici, Jésus réunit en un seul trésor tous ses mérites, ceux de sa mère et des saints, et il veut que les fidèles puissent y puiser à pleine main afin d'acquitter les dettes des âmes captives. Na ntangu ina lumeza ke na kusalama. Mfumu Yesu ke na kusambila. Yan zola veti mpasi ina talaka ya kuombila. Ni kuna yani kana kupense na inba ke boklaka l'église souffrante ni bampangi ya beto ina kena kutala mpasi na boloko ya purgatoire. Yan zolati bampangi ya beto ina mekufua bakuzwa bénéfice ya musambu ya lumeza yina kena kusalama na ntoto ya muvimba. Ni na bake bokla le memento des morts. Na lumeza nu lumeza yike na parti na mupelo ke sambilaka samu na bantu ya kufwa. Ata beto ba chrétien bet me lomba ve ba intention. Bet me lomba ve lumeza samu na bawu me parti na kele na kati ya lumeza yina mupelo ke sambilaka samu na bayina mekufwa. Mfumu Yesu zola kati na kati ya sacrifice ya yandi ya lumeza bakuzimba nave bilunzi ya purgatoire yina bake na kubokila l'église souffrante ni bampangi ya beto yina kena kutala mpasi na boloko ya purgatoire. Awa bake na kuzonza na beto tian kena kubaka ba mérite ya yan mosi Jésus yan kena kubaka na ya mama Marie na ya ba santu nyonso yan zolati beto mutuke tete moyo bet kubaka ba grâce na ya bau ya Jésus ya Marie na ya ba santu betu baka yawu sam na kufuta ba mfuka ya bilunzi yina kena boloko ya purgatoire. Bayaya ntangu nyonso bakezonzaka na betoti ike ve na lume na musambu yina melutila lumeza lubaku kempasi mekana bete mezola puisque bete ke lendaka kufuta kusumba ba ordonnance na ntangu npangi ya bete ke moyo kana luzolo ikele bete ke lenda mpe kulomba ba messe sam na kuvukisa bilunzi ya bampangi ya beto yina mekufwa.
Baya ya luzolo na manima ya nzimbu ya ikepesa beto ya Gislin, peut-être ça va continuer émission ya beto. Tu m'as entendu, seul ami que j'aime, pour ravir mon cœur te faisant mortel. Tu versas ton sang, mystère suprême, et tu vis encore pour moi sur l'autel. Si je ne puis voir l'éclat de ta face, entendre ta voix remplie de douceur, je puis, oh mon Dieu, vivre de ta grâce, je puis reposer sur ton sacré cœur. Chers frères et sœurs, nous revenons à notre émission Nos Amis du Purgatoire et ce soir nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus en lien avec les âmes du Purgatoire. Nous passons au témoignage de ce jour qui se trouve à la page 46 du livre Un mois avec le Sacré-Cœur de l'abbé Berliou. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire raconte qu'un paysan de Pologne vint à mourir et qu'il fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer le saint sacrifice pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais hélas, elle était pauvre, elle ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir. Elle se présente devant un riche personnage incrédule et lui expose humblement son embarras. Celui-ci se laisse attendrir et lui donne l'aumône. La veuve aussitôt fait célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour l'âme de son cher époux. Elle reçoit la Sainte Communion avec toute la ferveur possible. Qu'arriva-t-il? Dieu permit que, quelques jours plus tard, le paysan défunt apparut au riche bienfaisant en lui disant « Je vous remercie de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire. Maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens, de la part du Seigneur, vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Bayaya na témoignage yai bake na kuzonzi la beto tata mosi vandi vanda na bwala yan mekufwa kilunzi ya yan mekwenda na boloko ya purgatoire kenchi ya yandi vandi sambila mingi samna kilunzi ya yandi yan metalati misambi nimukana kusala yake ngolove ya mefwa na ve mufwa na kulomba na ntima ya santu ya Yezu na kubasisa kilunzi ya bakala ya munu na boloko mufwa na kulomba lumeza samna kilunzi ya bakala ya munu niku na bayaya yanike na kutalati nsatu yan lomba lumeza kasimbongo yina bake pesa kasam na kulomba lumeza yikeleve mutindu beto na ntangu yayi 3000 francs
yani vandaka vina yawu samna kulomba lumeza. Yani mekwenda tala tata mosi vandaka mvuama kasi yani zabaka nzambi ve. Yani mekuzabisa yandi diambu vandaka na yandi. Tata yango metala yandi kiadi yani mekupesa yandi mbongo samna kulomba lumeza. Mama yina mekwenda lomba lumeza na chapelle ya Sacré-Cœur samu na kilunzi ya bakala ya yandi yina kufuaka. Yani me participe na lumeza yina yani mekwenda kuyamba nzutu ya Kristo. Yani me bongisa ntima ya yandi mutindu nzambi ke lomba kabeto yao. Yiki ke kumina yandi na manima. Nzambi mepesa muswa na kilunzi ya tata yina kufuaka na kwenda kutalana na mvuama yina zabaka nzambi ve. Yani mezonza na yandi muka na kuvutula nge matondo samna dikabuina nge pesaka yina ba melombila munu lumeza. Dikabuina me basisa kilunzi ya munu na boloko ya purgatoire. Kasi ntangu yayi samna mbote yina ngeme kusala munu nzambi mefilisa munu na kuzabisa ngeti lufwa yange mekuma pene pene enge fwana kubongisa ntima yange. Mvuama yina zabaka nzambi ve mekuvutuka na nzambi ena manima yandi mekufwa mutindu nzambi ke lomba kabeto yawu en bon chrétien. Yiki bet ke retenir na témoignage yayi. Ya tete ni mama yayi mezabati bakala yani mekufwa yani fana kusambila samna kilunzi yina. Quel que soit luzingu yina mpangi ya beto menata awa na ntoto. Beto kele ba juge ve. Kaka ni nzambi mutkeze zabaka mansweki ya ntima ya muntu. Kana muntu vandaka na luzingu ya yimbi bete tala veti muke gaspiller mbongi ya munu samti yani vandaka na luzingu ya yimbi yani mekwena na enfer. Beto lenda zaba ve sika kilunzi ya mpangi ya beto mekwenda. Kasi l'église ke lombaka na beto ntangu nyonso na kunataka bawu na musambu. Musambu ya kulutila ni lumeza. Bayaya betke lomba jaka mwanzimbu na manima ya talatala. Bayaya luzolo betke na kulanda témoignage ya beto yina betke na kuzonzila tata yina kufuaka na émission ya beto Nos Amis du Purgatoire. Betke na muswave ya kujuge bampangi ya beto yina mekufua kaka nzambi zaba sika bilunzi ya bawu ke vandaka. Ni kuna mama yayi kena kusambila samna kilunzi ya bakala yanji. Yani metala timisambu mukena kusalaka mu penseti yake fwana ve mufwana kulomba lumeza mulomba na ntima ya santo ya Yesu.
eni kuna yani ke na kubakula ti yani ke na mbongo ve ya kulomba lumeza mabanza yani mekuzwa ni kukwenda kutala mvwama ina nzabaka kasi mvwama yango vandi sambilaka ve mama ya imekwenda tala yanji yani mezambusi ya zabisi yanji diambu vandaka na yanji yani vandaka na nsatu ya mwa mbongo samna kulomba lumeza samna kubanza kilunzi ya bakala ya yandi ina kufwaka mvwama ina zabaka nzambi ve kasi yani mekanga tima ve yani mepesa yani mbongo mama ina mekwenda lomba lumeza na manima yina mama yina melomba lumeza yani me se confesser na kubongisa ntima ya yanji yani mekwenda kukomunye ni na l'église ke lomba kana beto kana kulomba lumeza samu na mpangi na mekufwa ngeke na kulomba lumeza c'est-à-dire que ngeke na interceder samu na yanji na sika ya nzambi mengefwa na kutala tete ntima ya ngemo sika na ngeke ya kulunga kanangeke ya kulunga ve luta tete na confession kanangeke na muswa ya basacrement luta na confession samna kubongisa tima yange ngemelomba lumeza ngefwa na kukomunye na lumeza ina alors que baya kake vanda yan me demander lumeza yan me kwenda yan ve na la messe yango yan me kwenda ve na messe yan me lomba me yan ke ve kuna yan pesa bambongo ba célébrer ba messe mais yan ke na kwenda ve na messe na ba messe ni ba kana ku célébrer ni yan mutme lomba yao l'église que zonza na beto tikana bet me lomba lumeza bet fwa na kuvanda na messe ina sauf si vraiment moyen ya kusala ikelevé mais nous devons participer à la messe lorsque nous l'avons demandé yina ni moi sacrifice ngeke sala c'est comme si ngeme pesa mbongo bon débrouillez-vous là-bas mon père débrouille-toi là-bas mun me pesa mbongo ya melunga kupesa mbongo ya melunga ve ngefa na kusambila mpe na lumeza yina kana ngeke na muswa ya kukomunye ngeke komunye na lumeza yina samu na kilunzi yina e ba grâce na ngeke kuzwa na communion yina ngeke demander na nzambi yani ku appliquer yawu na kilunzi yina ngeme lombila lumeza ni kuna na manima yina melomba lumeza nzambi mepesa muswa na kilunzi ya tata ina kufwaka na kwenda kutalana na mvwama ina pesaka mes mbongo sam na mes ntangu ya kaka na ba rêve betke lotaka muncha kufwa betfwa na kutala boma ve avec l'habitude na discernement betke zaba yiki kilunzi na kenaku sosa samna yiki yan mekuisa kutalana. Une âme du purgatoire ne peut pas apparaître sans l'autorisation de Dieu. Kanangeme kulota kanangeme kutala kilunzi ya purgatoire c'est que nzambi mekupesa yandi muswa et il y a toujours un message qui accompagne ce rêve ou cette apparition yake vandaka yampamba ve. Il y a toujours un message. Yanke kuisa lomba musambu, yanke na jambu, yanke zabisange, ou yanke kuisa kufutula nge matondo na misambu yinange mekusala. Ni kuna betka na kutala awa kilonzi ya tata yina mekuisa kutalana na mvwama yina pesaka mbongo samti balombila yande lumeza. Yanke na kuzonza na yanji muka na kufutula nge matondo sam na dikabu yina nge pesaka bame lombi la munu mes e ya me basisa kilunzi ya munu na boloko ya purgatoire ni ya wina na mbote ina ngeme sala na munu nzambe mepesa munu muswa ya kwisa kuzabisa ngeti lufa ya ngeme kuma penepete ngefwa na kuse préparer ngeke sambila kave mingelenda kuvutuka na nzambi betke na kutala yaya bayaya dikabu yina nzambi ke na kupesa na mvwama yai yan zabaka nzambi ve yan vandi sambila ve mian kangaka ventima ya yanji na mama yina kuza lomba yandi mbongo samna kulomba lumeza
nina kuzonza ti nyonso ina betike salaka sam na bilonzi ya purgatoire yake kwendaka ya mpamba ve nzambi ke talaka yao ya kuvanda chapelet ngeke sala lumeza ngeke lomba chemin de croix ngeke sala lomone ngeke sala jeune ngeke sala sam na bilonzi ya purgatoire nzambi ke zaba kuvutula nge ya mutindo bete zonzaka na début yina mfumu Yesu vandi zonza na Sainte Gertrude. Cela m'est aussi agréable que si vous rachetiez moi-même de la captivité et je saurais bien vous en récompenser. Yina nzambe ke zonzaka nina ke salamaka. Kanal me kusala promesse yan ke zaba ku réaliser yawo. Kanal me zonza timbote nyonso ni men ke sala sana bilonzi ya purgatoire. Mo ke zaba ku futula benu yawo. C'est que yan ke futula ka beto yawo. De quelque manière que ce soit, nzambi ke vunaka ve ni ya wina beto sala ngolo na kubambuka ka moyo na bampangi ya beto ina mekufwa betke vanda toujours na mwan tangu in betlen sala prière sam na bao prière que le veti fo ya vanda ya yinda d'où Jésus soyez leur propice. Jésus, fils de David, ayez pitié des âmes du purgatoire. Yake musambu de temps en temps que basika na timaenge, yake na ku rappeler nge tinge ke na ku zimba na ba uve. Musambu ni musambu nge ke sala sam na ba u. Nzambi ke zaba ku yamba yao. Kasi beto penser que mpe na ku bongisaka bantima ya beto parce que il est difficile d'intercéder pour quelqu'un si on n'est pas soi-même en bon terme avec la personne qu'on va solliciter. Kanange zola ku intercéder sam na bilonzi ya purgatoire. Na sika ya nzambi, nge fana kubongisa chima yenge, nge vanda kintuandi, nge vanda na kati ya kindiku na nzambi. Ni yawi na nkena kuzonza na yandi ti, nzambi mfilisa munu na kuisa zonza na ngeti, lufa yange mekuma pene pene nge fana kubongisa ntima yange eni kuna mvua mayena me se convertir et yan mekufwa dans de bonnes conditions il ne pas que son sac a créé des bonnes dispositions chrétiennes nge me se préparer dans le foi. C'est ce qu'on appelle la grâce de la bonne mort. La bonne mort ya ke veti mungu fwa na zuli ya fulu sans souffrir, sans maladie, sans accident, non. La bonne mort que lié na eta ya amiange na ntangu ya lufwa que ya van na accident ya van na mort subite surtout na ntangu ya bitke na kutalba AVC me kumu mingi muntu me lala yan me vumbuka ve muntu me kwena zandu yan me kufwa baka na nat na l'hôpital corps en dépôt. Ça veut dire que la mort imprévue que na ku gete beto nyonso puisqu'elle est imprévue, donc bet mezaba ve wap ntangu yan ke kuma bet fana kubongisa kantima ya beto bilumbu nyonso kulomba ka mulemvo na nzambi ku changer kusala effort ya kubongisa ntima ya beto pour être en harmonie avec Dieu parce que beto zaba ve wap ntangu lufwa ke kumi na beto. La grâce d'une bonne mort. Nikuna bayaya émission ya beto ina bet mezonzi la le Sacré-Cœur de Jésus en lien avec les âmes du purgatoire mais manisa vanda kintwadi na beno Nathalie Bouelassa et na manima ya talatala me vanda ya Ghislain le maestro matondo na beno nyonso mezaba kulanda munu. Donne-leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos Amis du Purgatoire. Je prie vers toi, Seigneur. Présentée par Nathalie Bouelassa. Seigneur.